हेलो हाय नमस्कार मो रूपाली स्वागत करुच्ची मोर आज वीडियो को। तो फ्रेंड्स मुझे आप एक नुआ रेसिपी नहीं रेसिपीर ना हूँ माछ बेसर। तो फ्रेंड्स चलते देखिए से मत कौन कौन सामग्री आवश्यक। तो फ्रेंड्स देखिपे मुझे गोटे पियाज गोटे रसुण अल्प किसी अदा नहीं जाइए भल भाव चोपा छड़ेदेवी ताकू मु मसला करने रेडी करदेवी। तो फ्रेंड्स देखिपे मुझे दुईटी टमाटो नहीं। तो फ्रेंड्स ये देखु ग्राइंडिंग जार बन की रखा मसला को दे देछि। बर्तमान से गोटे सुखिला लंका ऐड कर अल्प किसी जीरा भल भाव में पानी दे फाइन पेस्ट बनईदेवी। तो फ्रेंड्स देखो मुझे 500 ग्राम माछ नहीं भल भाव में धोई आनी। बर्तमान मुझे लुण हल्दी और अल्प किसी काश्मीर रेड चिली पाउडर दे भल भाव में गोलईदेवी। तो फ्रेंड्स देखो मुझे भल भाव में माछटी को मसला गोलई देकी आम साइड करदे। तो फ्रेंड्स आपण मैंने मत निहाती कहतु माछ बेसर क्या पसंद। आशा करुच्छे आपण मैंने निहाती भल थे। प्रभु जगन्नाथ कृपार आपण मैंने समस्ते भल था आपण मान आशीर्वाद मु भी भल अच्छी। तो फ्रेंड्स देखिपे ये मुझे माछ को गोल साइड कर देछि। बर्तमान मुझे गैस ऑन कली। तो से कड़े बसैबा। तो बर्तमान मुझे कड़े बसई देछि। कड़े को गरम होगा छाड़देवा। तो फ्रेंड्स देखिपे कड़ईटी आम गरम हो जाए। बर्तमान मुझे सोरिष तेल नहीं चाहिए रिफाइन तेल नहीं पारती किंतु मुझे सोरिष तेल ही यूज कर। तो फ्रेंड्स आमिष सोरिष तेल देले तार टेस्ट बेसी भल लगे। तो फ्रेंड्स देखुए मतलब तेल गरम हो जाए। बर्तमान मुझे गोल रखी माछ को ऐड करुच्ची। को आम भल भाव में ओलट पलट कर लाल मेरून कलर है जाए भाजीदेवी। तो फ्रेंड्स देखूँ मुझे माछ किपरि भाव में भाजुची। तो फ्रेंड्स देखुए माछटी मोर गैस फ्लेम को ये मीडियम रे रखी। हाई करें हाई कले माछटी आम जलीज भीतर सीझी न। तो फ्रेंड्स देखी दिंतु मोर गोटे साइड माछ हो गला। बर्तमान मुझे ओलटे दूसरी भल भाव में आम माछ को ओलट पलट कर भाजीदेवा जहाद्वारा माछर टेस्ट भल आए। माछर कंचा गंध बाहरी जाए। तो फ्रेंड्स देखुए मुझे माछटी किपरि भाव भाजुची आपण मैंने भाजतु आ पखाड़ सहित माछ भजार मजा नियंतु। तो फ्रेंड्स देखुए मुझे माछ को भाजुची धीरे धीरे। बर्तमान मोर गोटे थर माछ हो गला। बर्तमान मुझे पात्र को काढ़ी नेबी। तो फ्रेंड्स देखी नियंतु मुझे माछ को भल भाव में छाणी पात्र को काढ़ी नौची। तापर आम बड़का तक माछ से ऐड करवा। तो फ्रेंड्स देखी नियंतु ये किसी तेल रही जाए बाकी थी माछ भाजी नेबी। तो फ्रेंड्स आपण मैंने मत निहाती कमेंट सेक्शन में जनइबे माछ बेसर क्या पसंद आसे। पखाड़ भात सहित तार तो मजा आसी जाए। तो फ्रेंड्स आम ओडिया मानकर तो माछ आ पखाड़ बहुत भल लगे बहुत फेमस आपण मैंने मत निहाती जनइबे आपण मानक माछ सहित पखाड़ भात कि गरम भात कौन पसंद। तो फ्रेंड्स देखिपे मुझे माछटी भल भाव में भाजी नौची। तो चलते देखा आग कौन अच्छी। तो फ्रेंड्स यहाँ हूँ रोही माछ क्या पसंद आप निहाती कमेंट सेक्शन में जनइबे। फ्रेंड्स मुझे कही रखुच्छी कि जदि मोर वीडियो और मोर रेसिपी जब आपको पसंद आसता तो मो चैनल को कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती करेंगे सांग मान सहित शेयर करेंगे। फ्रेंड्स देखिपे मुझे माछटी को भल भाव में ओलट पलट कर भाजी दूसरी जहाद्वारा माछर कंचा स्मेल बाहर जाए। मैं आशा करुच्ची कि आपण मैंने भल थे। प्रभु जगन्नाथ आपण मानक भल रखी था। तो फ्रेंड्स देखुए ये मोर माछटी हो आसला। बर्तमान मुझे पात्र को काढ़ी नौची। देखी नियंतु गोटी गोटी कर माछ सब तक पात्र को ट्रांसफर करुच्ची। तो फ्रेंड्स ये मोर किसी तेल बड़ी पड़ी। तो मुझे आउ कि तेल देवी। देखिपे मुझे अल्प किसी तेल देली। तो से बर्तमान मुझे गोटा मसला ऐड करी। गोटा मसला मुझे खंडे डालचीन आउ तेजपत्र। तो फ्रेंड्स तापर मु बाटी रखी मसला को ऐड करी और मसला को भल भाव में कषेबी। तो फ्रेंड्स मसला को जिते आम कषेबा तरकारी टेस्ट से बढ़ी जाए। तो देखिपे मुझे ग्राइंडिंग जार किसी पानी देकी धोई देकी पकई दूसरी जहाद्वारा कि मसलाटी आम जली न जाए और भल कषी हो पार। तो फ्रेंड्स देखिए मसलाटी भल भाव में कषिदेला किसी समय से काटिक रखी 2 टमाटो ऐड कली।
ତ ମସଲା ସହ ମୁଁ ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷେଇ ନେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୋର ଟମାଟୋଟା ଅଧା କଷା ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଥିରେ ଶୁଖା ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବି। ଶୁଖା ମସଲାରେ ମୁଁ ନେବି 1 ଟିସ୍ପୁନ୍, ମୁଁ ନେଉଛି 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ମସଲା। ବାସ୍ ସେତିକି। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାଟିକୁ ଶୁଖା ମସଲାରେ କଷେଇବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମସଲାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ବାହାରିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷେଇ ଦେବି। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ମସଲାଟିକୁ କିପରି ଭାବରେ କଷାଉଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମସଲାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ। ମସଲାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାଟି ମୋର ଅଧା ଅଧି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢଙ୍କଣ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ତ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଢଙ୍କଣଟିକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛି, ମସଲାଟି ମୋର ଅଧା ଅଧି ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ କଷେଇ ନେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନନ୍ଭେଜ୍ ପସନ୍ଦ କି ନାହିଁ ମୋତେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ରେସିପି ଦରକାର ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ସେଇ ରେସିପି ଦେବା ପାଇଁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ କଷେଇ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷାଉଛି। ଟମାଟୋଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବି। ଆପଣ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଝୋଳ ରଖିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ମାଛ ବେସର ଗରମ ଭାତ ସହିତ ବି ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଏହିପରି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ ଏବଂ ସର୍ଭ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଥରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଏଠି ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଥିରେ ରଖିଥିବା ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏଠାରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବି। ମୁଁ ଏଠାରେ 1 ବାଉଲ୍ ହିଁ ପାଣି ନେଇଛି, ବେଶୀ ନାହିଁ, ମୋତେ କମ୍ ଗ୍ରେଭି ଦରକାର। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପାଣି ଦେଉଛି। ମୋତେ ବହୁତ କମ୍ ଗ୍ରେଭି ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 1 ବାଉଲ୍ ହିଁ ପାଣି ଦେଲି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ। ତ ଝୋଳଟିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମାଛ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖୁଛି କି ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର ବନାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ହିଁ ବନେଇଛି। ତ ଆପଣ ନିଜର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ଝୋଳ ଦେବେ ଏବଂ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଢଙ୍କଣ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଝୋଳଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସିମ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଥିରେ ମାଛକୁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଝୋଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମାଛଟିକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବି। ତାପରେ ଆମର ରେସିପିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛଟିକୁ ମୁଁ ଝୋଳରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତ କିଛି ଝୋଳ ମରିଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାଛ ରେସିପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଢଙ୍କଣ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଦେଖିବା ଢଙ୍କଣ ଖୋଲିକି ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ମାଛଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 1 ଚୁଟକି ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ହୋମମେଡ଼୍ ଗରମ ମସଲା। ଯଦି ଆର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରେସିପି ଦରକାର ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇଲେ ସେଇ ରେସିପି ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୋର ରେସିପି ମାଛ ବେସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବି। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମାଛ ବେସର ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଲେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରି କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କରୋନା ଟିକା ଦିଆଯାଉଥିବା ଜାଗା। ତ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ଟିକା ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଘର ପାଖରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଛି, ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଟିକା ନେଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବି। ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ଟିକା ନେଇନାହାନ୍ତି ନିହାତି ନେବେ।